Chapitre 3. L'alimentation chez les êtres vivants. الفصل الثالث. النظام الغذائي للكائنات الحية. Activité numéro 1. Le régime alimentaire omnivore chez l'homme. النشاط الأول. النظام الغذائي القارئ عند الإنسان. Introduction. مقدمة. L'alimentation chez l'homme est très diversifiée. التغذية عند الإنسان متنوعة للغاية. Aliments d'origine animale. أطعمة من أصل حيواني. Et aliments d'origine végétale. وأطعمة من أصل نباتي. Cette alimentation double caractérise le régime alimentaire omnivore et nécessite la présence d'organes adaptés. يميز هذا النظام الغذائي المزدوج النظام الغذائي القارئ ويتطلب وجود أعضاء مناسبة. Quelles sont les différentes sortes de dents chez l'homme؟ ما هي أنواع الأسنان المختلفة عند الإنسان؟ Quels sont les différents types de muscles masticateurs chez l'homme؟ ما هي الأنواع المختلفة لعضلات المضغ عند الإنسان؟ Quelles sont les caractéristiques de l'appareil digestif chez l'homme؟ ما هي خصائص الجهاز الهضمي عند الإنسان؟ 1. La dentition chez l'homme. 1. الأسنان أو التسنين عند الإنسان. Document numéro 1 ou document numéro B. Les différents types de dents chez l'homme se présentent comme suit. الوثيقة 1 والوثيقة باء. الأنواع المختلفة للأسنان عند الإنسان وهي كما يلي. Les incisives القواطع comme une lame servent à couper les aliments. إذن القواطع كالشفرة تستخدم في تقطيع الطعام. Les canines الأنياب pointues servent à déchirer les aliments. إذن الأنياب حادة وتستخدم لتمزيق الطعام. Les prémolaires الأضراس الأمامية plates servent à broyer les aliments. إذن الأضراس الأمامية هي مسطحة وتستخدم لطحن الطعام. Les molaires الأضراس الخلفية larges et plates servent à broyer les
aliments. إذن الأضراس الخلفية كبيرة ومسطحة تستخدم لسحق الطعام. Document 1 et document 2. الوثيقة 1 والوثيقة 2. La formule dentaire chez l'homme. الصيغة السنية عند الإنسان. La formule dentaire de l'adulte est égale 2i plus 1c plus 2p plus 3m sur 2i plus 1c plus 2p plus 3m. إذن الصيغة السنية لدى الإنسان البالغ تساوي 2 من القواطع زائد 1 من الأنياب زائد 2 أضراس من الأضراس الأمامية زائد 3 أضراس خلفية، الكل على 2 من القواطع زائد 1 من الأنياب زائد 2 من الأضراس الأمامية زائد 3 أضراس خلفية. Numéro 2. Les muscles masticateurs chez l'homme. رقم 2. عضلات المضغ عند الرجال. Chaque mâchoire est associée à des muscles masticateurs. Les contractions et décontractions de ces muscles permettent à la mâchoire inférieure de faire des mouvements dans toutes les directions grâce au condyle mandibulaire. إذن يرتبط كل فك مع عضلات المضغ، وتسمح تقلصات واسترخاء هذه العضلات للفك السفلي بعمل حركات في جميع الاتجاهات بفضل لقمة الفك السفلي. Numéro 3. L'appareil digestif chez l'homme. إذن رقم 3. الجهاز الهضمي عند الإنسان. Le tube digestif chez l'homme permet la digestion des aliments puis l'absorption des nutriments. إذن يسمح الجهاز الهضمي عند الإنسان بهضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية. Organes du type digestif. أعضاء الجهاز الهضمي. Caractéristiques de l'organe. خصائص العضو. Action subie par les aliments. مصير الغذاء. Premier organe du type digestif, c'est la bouche. إذن العضو الأول للجهاز الهضمي هو الفم. Caractéristique de l'organe. خصائص العضو. Cavité des dents. إذن تجويف بين الأسنان. Action subie par les aliments. مصير الغذاء. Broyage. إذن broyage c'est طحن. Deuxième organe du type digestif, oesophage. المريء هو ثاني عضو
من الأعضاء ديال الجهاز الهضمي. بالنسبة للكارactéristique de l'organe خصائص العضو c'est un lieu de transit. إذن هو مكان للانتقال. بالنسبة للأكسيون سيبي par les aliments تنتركوها فارغة. Troisième organe du type digestif, estomac, المعدة. بالنسبة للكارactéristique de l'organe الخصائص ديال العضو une seule cavité تجويف واحد. بالنسبة l'action subie par les aliments مصير الغذاء brassage et dégradation des aliments en nutriments يعني تفتيت وتخمير الغذاء وتحويله إلى مغذيات. Quatrième organe de type digestif, l'intestin grêle, المعي الدقيق. Caractéristique de l'organe, long tube de 8 mètres. إذن بالنسبة للخصائص ديال العضو إذن هو كأنبوب طوله يزيد عن 8 أمتار. بالنسبة l'action subie par les aliments absorption de nutriments إذن امتصاص المغذيات. Gros intestin هو l'organe de type digestif اللي بقى لينا. بالنسبة للكارactéristique de l'organe c'est un lieu d'accumulation des aliments non utilisés. إذن خصائص ديالو ديال العضو هو مكان ديال تراكم ديال الغذاء الغير المستعمل. بالنسبة l'action subie par les aliments c'est absorption de l'eau. إذن مصير الغذاء هو امتصاص الماء. Activité numéro 2. Comparaison régime alimentaire herbivore et régime alimentaire carnivore. إذن النشاط الثاني مقارنة بين النظام الغذائي العاشب والنظام الغذائي اللاحم. Introduction مقدمة. Il y a des animaux qui se nourrissent exclusivement d'herbes et de paille comme le lapin et la vache. Ces animaux sont qualifiés d'herbivores. إذن هناك حيوانات تتغذى حصريا على العشب والقش أو التبن والحشائش مثل الأرانب والأبقار. ويشار إلى هذه الحيوانات بالحيوانات العاشبة. Et d'autres animaux comme les chats et les lions se nourrissent de viande et de proies animales qu'ils guettent et chassent. Ces animaux sont qualifiés de carnivores. إذن هناك حيوانات أخرى مثل القطط والأسود تتغذى على اللحوم والفرائس الحيوانية التي يشاهدونها ويصطادونها. وتسمى هذه الحيوانات بآكلات اللحوم. Quelles sont les différences entre les animaux de régime alimentaire herbivore
et ce, de régime alimentaire carnivore. إذن السؤال هو ما هي الاختلافات بين الحيوانات العاشبة والحيوانات اللاحمة ذات النظام الغذائي اللاحم. 1. Dentition adaptée pour la prise alimentaire chez le lapin. أولاً التسنين المناسب لتناول الطعام عند الأرانب. Chez le lapin, les incisives permettent de saisir et de couper les aliments. إذن عند الأرانب تستخدم القواطع للإمساك بالطعام وتقطيعه. La formule dentaire chez le lapin. الصيغة السنية عند الأرانب. La formule dentaire chez le lapin est égale 2i plus 0c plus 3p plus 3m sur 1i plus 0c plus 2p plus 3m. إذن الصيغة السنية لدى الأرنب هي 2 من القواطع زائد 0 أنياب زائد 3 أضراس أمامية زائد 3 أضراس خلفية، الكل على قاطع واحد زائد 0 من الأنياب زائد 2 من الأضراس الأمامية زائد 3 من الأضراس الخلفية. 2. Dentition adaptée pour la prise alimentaire chez le chat. ثانيا التسنين المناسب لتناول الطعام عند القطط. Chez le chat, les canines permettent de saisir les aliments et les carnassières permettent de couper les aliments. إذن عند القطط تسمح الأنياب بإمساك الطعام وتسمح الأنياب الآكلة للحوم بقطع الطعام. La formule dentaire chez le chat. الصيغة السنية لدى القطة. La formule dentaire chez le chat est égale 3i plus 1c plus 3p plus 1m sur 3i plus 1c plus 2p plus 1m. إذن الصيغة السنية لدى القطة هي 3 قواطع زائد 1 أنياب زائد 3 أضراس أمامية زائد ضرس 1 خلفي، الكل على 3 من القواطع زائد 1 من الأنياب زائد ضرسين من الأضراس الأمامية زائد ضرس 1 من الأضراس الخلفية. Document 1C et 2C. الوثيقة رقم 1 جيم و 2 جيم. Le lapin
possède des incisives développées avec une formule dentaire incomplète du fait de l'absence des canines, alors que le chat possède tous les types de dents avec des langes canines et des carnassières tranchantes. إذا لقد طور الأرنب قواطع مع تركيبة أسنان غير مكتملة بسبب عدم وجود الأنياب، بينما القط لديه جميع أنواع الأسنان. 3. Le tube digestif pour chaque régime alimentaire. ثالثا الجهاز الهضمي لكل نظام غذائي. Le lapin et le chat au chauffage المريء presque le même taille. إذا بالنسبة للمريء فتقريبا نفس الحجم. بالنسبة للأرنب وكذا للقطة. الاستوما المعدة بالنسبة للأرنب le lapin c'est développé يعني متطورة. أما بالنسبة للقط le chat فغدوي أي متقلصة. l'intestin grêle المعي الدقيق فبالنسبة لللابان long طويل، وبالنسبة للقط le chat court قصير. le gros intestin المعي الغليظ بالنسبة لللابان long طويل، وبالنسبة للchat court قصير. بالنسبة للكاكوم بالنسبة لللابان long، بالنسبة للchat très court قصير جدا. la digestion بالنسبة لللابان lente بطيئة، وبالنسبة للchat rapide. Activité numéro 3, la nutrition chez les végétaux. النشاط الثالث التغذية عند النباتات. Introduction تمهيد. Les végétaux se nourrissent à partir du sol. إذن النباتات تتغذى من الأرض. Ils ont des racines qui leur permettent d'absorber l'eau et les sels minéraux. إذن لها جذور تسمح لها بامتصاص الماء والأملاح المعدنية. L'eau se trouve entre les particules du sol, alors que les sels minéraux sont liés à autres éléments du sol. إذن يوجد الماء بين جزيئات التربة، بينما ترتبط الأملاح المعدنية بعناصر التربة الأخرى. Question: comment se nourrissent les végétaux et produisent de la matière organique? إذن سؤال: كيف تأكل النباتات وتنتج المواد العضوية؟ 1.
la nécessité de l'eau pour le développement des plantes. رقم 1 الحاجة للمياه لتنمية النباتات. L'eau est essentielle pour le développement de la plante verte. إذن الماء ضروري لتنمية النبات الأخضر. Pour vivre, la plante verte a besoin d'absorber l'eau par ses racines. إذن للعيش يحتاج النبات الأخضر إلى امتصاص الماء من خلال جذوره. Document numéro 1. Comparaison. الوثيقة رقم 1. مقارنة. Les plantes du lot 1 augmentent significativement de taille par rapport aux plantules du lot 2. إذن يزداد حجم النباتات بشكل ملحوظ مقارنة بشتلات الدفعة الثانية. Déduction. L'eau est indispensable au développement des plantules. استنتاج. الماء ضروري لنمو الشتلات. 2. La nécessité des sels minéraux pour le développement des plantes. ثانيا الحاجة إلى الأملاح المعدنية لتنمية النباتات. Les sels minéraux sont des éléments nutritifs nécessaires au développement normal des plantes. إذن الأملاح المعدنية هي مغذيات ضرورية للتطور الطبيعي للنباتات. Document 2. Explication. Les pousses du lot 1 grandissent mieux que celles du lot 2 parce qu'elles sont régulièrement arrosées par l'eau minéralisée. Les pousses ont besoin de sels minéraux pour grandir. إذن شرح الوثيقة رقم 2. تنمو البراعم من الدفعة 1 بشكل أفضل من تلك الموجودة في الدفعة رقم 2 لأنها ترش بانتظام بالمياه المعدنية. إذن البراعم تحتاج إلى أملاح معدنية لكي تنمو. 3. Des poils pour nourrir la plante d'eau et de sels minéraux. ثالثا شعيرات لتغذية النبات بالماء والأملاح المعدنية. Lorsque se développe une plantule, elle émet une racine dans le sol. La racine s'entoure de poils absorbants. إذن عندما تنمو الشتلة فإنها تنبعث منها شعيرات في التربة. الجذر المحاط بالشعيرات الجذور الذي يمتص. Document 3. B. Les résultats de l'expérience.
نتائج التجربة في الوثيقة رقم 3. En 1, la plantule se développe normalement. إذن في التجربة رقم 1 الشتلات تتطور بشكل طبيعي. En 2, la plantule se fane. إذن في التجربة رقم 2 نلاحظ ذبول الشتلات. En 3, la plantule se développe normalement. في التجربة 3 النبتة تتطور بشكل طبيعي. Document 3. Les poils dans la zone pilifère permettent à la jeune plantule d'absorber l'eau et les sels minéraux. إذن في الوثيقة الثالثة الشعيرات في المنطقة الشعرية تسمح للشتلات الصغيرة بامتصاص الماء والأملاح المعدنية. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.